baksa baksa borok je rajniti khaine nai tongo je ADC ni against tabo itihas sinu yakopu nini oma haike ADC ni staff ro agi pension maya ro usung yapu ang question khaine ni muchu 5 বছর 6 বছর আগে ADC ni kuno কর্মচারী রিটায়ার দি থাকা রিটায়ার থানাই করে মাসা মাংনে বছর 10 জনা 12 জনা বত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বাই নিমু আং পাইথাও মনে ছানি মুসুবো যত রিটায়ারমেন্ট ni benefit tabok roi tongmani development fund ni baisi maro থানাই বছর 2023 24 bu marokha 24 25 bu kisa marokha borona ang request khaine ni musu phaidi जों जतखे नरो चिफ मिनिस्टार बाय मालायने के अपॉइंटमेंट नालायदि आंबो तंनाय फाइनेंस मिनिस्टार बाय मालायने के अपॉइंटमेंट नालायदि आंबो तंगोन आंबो सावन थांनाय तांसेल दिदेरिसि हापनि बिसिंगो जरा खलक्रबो सेबक ख्लाइमानि उलो लेलामंगो थानाइरक पेन्सननि रां मारिया बिसिसा कावि तंगा हेने कक्सिल जाबoi एडिसि हापनि सीयुन थानि डेपुटेशन लाइमानि आबनदै कक्तो ट्रेबसखांगो एडिसि हापनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया शाखा DTRC hapang pension Thanairok ni bagai wansugin tongo wadiwai do hasteni montri okra professor Dr. Manik Shah tei rangthong bedudi montri Pranat Chinha Rai baibo Khwlaikha wadiwai do koktun rokbo Khwlaikha jengjal azai tongmono jai khlainani bagai fiaba tabokbo pensionarok ni manthai kosi jayakho bode bosaga edisi haponi umor bisi briji kakha thangnai salrogo ashiglela bongo thanai krei fiaba taklai 2024-2025 rangthong bisibo khorok thamra baji tham sebok lelamongo thangjak aboni bagai jerok lelamongo thangka borokbo bujithai klayo rang bo haike manai tong haste haponi phajingdei asuk sibia boromgrang CM tebosaka tabong haste hapang rang horia hinke talni rang eba salary bo riwimanya obo haikeno haste hapang pensioni rang rohoria ke pensioni rang bo riwimanya botebosaka tomong edisi haponi lelamongo thangjak sebagrok hasteni montri okrate rang thongbetri montri bai malainani hinke appointment nahadi ang sakbai thamo norok bai baksa thagido kok thaisake manthai sotanatei salainai boromgrang CM tebosaka obahai kognotei rajniti thangna tanaidi jerok ADC ni laibungo obahai yako hinei sanairokno firong borikha लेखे हामबाय अमो जतन हास्तेनि जे सिनि तिति ADC नि रिटायरमेंट ऑफ क्वेश्चन खाइ दंखा जे तिति ADC एडमिनिस्ट्रेशन तमाने बागै रिटायरमेंट बेनिफिट रमाया पेंशन रमाया हनै गोबां माने पेंशनार फाइ आनेर मालाय फैखा आं बरनो काइसेन सावो जे स्टेट गवर्नमेंट नि थानि जों पेंशन नि बागै रां जे नांमानि रहमानि ताउ माया ख फाइनेंस मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार बाय बारबा न मालायखा जे रिटायरमेंट बेनिफिट नि बागै रां रहदि हनै ADC ni boyes tabok 40 বছর kaha agi to asu retirement of grei nge tabo ekloge taklai bosoro simine 350 ni por 353 retirement thangkha taklai bosoro 2024-25 financial year ro nge anumanik rang 108 কোটি rang nango bosor kaiseni khoroksa engineer retire thangha officer retire thangke 75 लाख 70 लाख 72 लाख माहाके रिटायरमेंट बेनिफिट थांपाय तै बरने मानलि पेंशन बो दङ नगे जों सिनि तिति ADC आसो ताबोनि जरावो फान्ड अवेलेबल गरै जों स्टेट नम्बर बराबर न सावो आं फाइनेंस मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार नि थानि अनेक बार चिठी सुइखा आं निरनो मीडिया रनबो फुनौनाय जे आं चिठी सुइमानि आरते काइचांखा 40 বছর কাওয়াইছি তাবো আসো রিটায়ারমেন্ট বাং হংকে চিনে ADC नि কর্মচারী ngui lengla nainyo borobu buchitai state government rang hoya hangke salary maya state government rang hoya hangke pension maya state government jodi favor khaya hangke ADC kuno samkhaime omo jotonu siu ang asa khayo chini state ni tabok chalongnai rok chief minister hondi finance minister rok borok positive no তারপরেবো যে লেংলাওই থাংনাই র রিটায়ারমেন্ট নাই র অনেক কষ্ট দङ आं सिबो आंनि थानिबो फाइ थांजा बरनो आं रिक्वेस्ट खायनानि मुसु फाइदि जों जतखे नरो चीफ मिनिस्टार बाय मालायने हेंके अपॉइंटमेंट नालायदि आंबो तंनाय फाइनेंस मिनिस्टार बाय मालायने हेंके अपॉइंटमेंट नालायदि आंबो तंगोन आंबो सावन जे स्टेट गवर्नमेंट बरबो कैबिनेट डिसिजन नावै
अमनो सल खायनाय होनैनो एसुरेन्स रय दङ ताबक जरा फाइनेन्स मिनिस्टार बो एसुरेन्स रय दङ जे अमो कैबिनेट डिसिसन नावै एडिसिनि जत कर्मचारी रनो वन टाइम सल्यूशन खायनायनि बागै चेष्टा खायनाय होनै फाइनेन्स मिनिस्टार बो एसुरेन्स रय दङ इंगे ओ जागाओ बाक्सा बाक्सा बर' जे राजनीति खायनाय नाय दङ जे एडिसिनि एगेन्स्ट ताबो इतिहास सिनुया कपु दिनै अमाहायके एडिसि नि स्टाफ रो आगे पेंशन माया रो संयापु आं क्वेश्चन खायनाय नि मुचु 5 বছর 6 বছর आगे एडिसि नि कुनु कर्मचारी रिटायर दे थांखा रिटायर थानाय करो मासा मांगनै बছर 10 जना 12 जना बत डेभलपमेन्ट फान्ड बाय नोंगो आं पाइथाव मन सानि मुचु जत रिटायरमेन्ट नि बेनिफिट ताबक रय तमनि डेभलपमेन्ट फान्ड नि बायछि मारो थांनाय बছर 2023-24 बो मारोखा 24-25 बो किसा मारोखा नगे ताबक के चिने और आसुक माने ह्यूज अमाउन्ट जे पेंशनार नो वन टाइम बे रोनानि मतो रांकलया ते जतनो रोनि रांकलया नगे जों बायके रय मासिनिबा बनि बाङै लेटार प्रोड्यूस खायनाय मीडिया रोनो लेटार तंगो जे फाइनेंस मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार न रोमानि अमो जों फुनुनाय जे प्रॉपर जों पेंशनार नि फेवर न सामु खाय दङ आं चीफ मिनिस्टार बाय मालाके बननु मासाव पेंशनार अनेक कष्ट बरनो दायति रिलीज खायदि होनो गे आसुनो हामबाय